মিথ্যা মামলায় আদিবাসী দমনের দাবি স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না, হবে না। আদিবাসীরা প্রকৃতি পূজারী, তাই প্রকৃতিকে বাঁচাতে আদিবাসীরা লড়ছে, লড়বে। जोहार आसाइडिंग सानाम को नपाय कोते मेना आका ताबन पेया। तो इन नितो मिनिया सब्जी खेत रे नय पे नेले सब्जी खेत इᱧ तायम धारे मेना आका। तो जहाँ लई लगी नवा वीडियो रिन सेटर कना ओना दो हुयुग कना तीन हुयुग कना एप्रिल रेना 1 तारीख और होला दो ताहें कना मार्च रेना 31 तारीख। तो मार्च रेना 31 तारीख हिलो पुरुलिया रेना सिमुलिया बॉल एने टाड़ी रे आदिवासी को विशाल मिट्टांग विक्षोभ समावेश पारोमेना। ओंडे गे आले अतु खुना गड्डी रिजर्व कते ले चलाव लेना और आसे पासे अतु कोरेन होको चलाव लेना। होयतो आसे पासे जला कोरेन होको हेज लेना चेदा से भागी गे भीड़ लेना। तो पूरा एसटी समाज रेन जहाँ तीन जाति मेना कर बोना 40 से 46 टी उनको जो हर लेका गे कम बेसी को सेटर लेना और भागी रकम भीड़ लेना। और अब एसटी समाज रेन परीक्षियों हर को अड़ी उतर को तहें कना। तो ना वीडियो रेना मेन पर्पस तो हुई कना नवा गे जे हलाना माने 31 मार्च रेना आदिवासी विक्षोभ समावेश रे तीन गान हर को चलाव लेना उना उदुग रेना चेष्टायदा और गाखुड़िया हर तीन को चलाव लेना उना को उदुग रेना चेष्टायदा। वीडियो दो शॉर्ट के तहेना मा एनखान नेल ताबन पे। सांसदे অধীর রঞ্জন চৌধুরী প্রস্তাব পাস করছেন কুর্মীদের এসটি হওয়ার জন্য। এ পক্ষ ও পক্ষ সকল পক্ষই আদিবাসীদের ইতিহাস বিকৃতিতে শামিল। ধিক্কার জানাই আপনাদের। ইতিহাস কাউকেই ছেড়ে কথা বলে না, আপনাদেরও ছেড়ে কথা বলবে না। ইতিহাস এবং সময় আপনাদের আস্তাকুলের মধ্যে ছিঁড়ে ফেলবে। আর আমাদের 18 জন এমএলএ এমপি কাঠ পুতুল দেখেছেন, এনারা সেই তাদের দলনেতা বা নেত্রীর হাতের কাঠের পুতুল। এনারা বনভূমি ধ্বংসের সেই কুঠার, যে কুঠারের হাতলটুকু শুধু কাঠের। আমাদের হয়ে কথা বলার কেউ নেই, কোনো জনপ্রতিনিধি নেই, কোনো মিডিয়া নেই, নেই কোনো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী। কাজেই আপনাদের যাদের শরীরে এখনো ফুলজানুর রক্ত বইছে, যাদের শরীরে জিলপালায়াস রক্ত বইছে, যাদের শরীরে সিধু কানুর রক্ত বইছে, যাদের শরীরে চাঁদ ভৈরবের রক্ত বইছে, যাদের শরীরে বিরসা মুন্ডার রক্ত বইছে, যাদের শরীরে জগন্নাথ সিং, বৈদ্যনাথ সিং, রঘুনাথ সিং এনাদের রক্ত বইছে, আপনাদেরকেই উঠে দাঁড়াতে হবে। আদিবাসীদের উপর কি নির্মম অত্যাচার। কাজেই আদিবাসীদের উপর যাবতীয় অত্যাচার, শোষণ এবং বঞ্চনার প্রতিবাদে গর্জে উঠুন।